Dobrodošli u Meksiko, vratio sam se da komentarišem 19. trka EOR, dobrodošli u kvalifikacije na stazu Hermanos Rodriguez u Mexico City. Izlazimo na glavni pravac, pun gas do daske, setup podešen za dugačke pravce, tako da očekujem u prvom sektoru da ću biti najbrži od svih vozača, vidite brzina preko 347 km/h, naglo kočenje za prve tri krivine, nezgodne ako se ne pogodi linija, ali ja sam to odlično uradio. Drugi pravac vodi do kraja prvog sektora, eto ga, najbrži ljubičasti. I sad ulazimo u možda i najdosadniji deo staze, ali i tu je dobro prošlo. Sklanjam se McLaren sa strane, sad ulazimo u S krivine, levo, desno, levo, desno, levo. Nezgodno za pogoditi, ali odlično sam to izveo, fantastična realizacija, bolje nego što sam mislio. I najbrži u drugom sektoru, sad ulazimo u stadion, malo ovde otišao široko, ali dobro kočenje za levu krivinu, posljednja krivina, sad sve ostaje da se dođe u pol pozicije i šta reći. Dosta male razlike između nas prvih četvoro, ali zanimljivo je što su svi na drugačijim gumama, tako da će biti interesantan početak trke. Uživajte. Start trke je posebno nezgodan u Meksiku, zato što počinje dugačkim pravcem i onda jako će biti velike razlike ko startuje dobro, ko startuje lošije. Zaista je bitno ovde pogoditi dobro, a tu je i zavetrina od vozača ispred. Gasi se svetla, krećemo, solidan start, ali vozači iza mene su imali daleko bolje, već me obilazi vozač za obara svetu, koji će napredovati do uzimanja šampionata. Ovde malo ranije kočenje za prvu krivinu, već je gužva, mali kontakt sa mojim rivalom Black Pantherom. Svetu već prolazi na treće mesto, sad pokušam da napadnem Red Bull ispred sebe, međutim dosta defanzivno. Ulazim u uski deo staze, sad probavam da pređem, da promenim stranu, ali ni to ne uspeva. Kreću S krivine, tu je nemoguće obilaziti, tačnije gotovo nemoguće. Već i dobijam upozorenje za poštovanje limita staze, nešto što će obeležiti celu trku. Sad ulazimo u stadion, karakterističan za stazu u Meksiku. Ovo malo podsjeća i na Formulu E, iskreno. Ali ono što ne podsjeća na Formulu E je dugačak pravac koji sledi jako velike brzine. Dosta malo downforce koristim, tako da trebalo bi bez problema da pretičem na pravcu. Ipak je ovaj pravac u Meksiku jedan od najdužih koji postoji u Formuli 1. Evo, napadam Red Bull, da li ću na kočenju moći da prođem. Za sad ću moći, ali imam malo drugačiju liniju kroz prve tri krivine. Izlazimo na drugi pravac, sad je bitno ostati ispred. Deluje kao da neće biti problem. Da, naravno, ostajemo na četvrtom mjestu. Trka se nastavlja i dalje vodim borbu sa Red Bullom iza sebe, inače vozač s kojim se borim za peto mesto u vozačkom šampionatu. Grešim ulazku u stadion, on pokušava sa svih strana da pređe ispred mene, vidite ga po crvenim strelicama iza. Bitno je opet imati dobar izlazak na pravac, kod mene solidno, mada on će imati zavetrinu, tako da postoji ozbiljna šansa da prođe ispred mene, pošto drugi krug još uvek nema DRS, ali zavetrina takođe mnogo pomaže. Ko će prvi kočiti? Pokušavam da ostanem ispred, mada dosta pod upravljanjem imam na bolidu.
opet je jak na izlasku na drugi pravac, da li će pokušati da koči s unutrašnje strane, neće. Znači ulazimo u uski deo staze, sad je vreme da se štedi gorivo, štedi baterija do sledeće prilike. Vozači ispred nas su već napravili ozbiljnu prednost, tako da mislim da do kraja neće biti deo borbe. Počinje peti krug, još malo pa će krenuti zaustavljanje za zamenu guma. Sada Panter iza mene ima DRS, koristi ga izuzetno dobro, ozbiljniji na kočenju, malo podupravlja, vrlo nezgodno, sad pokušavam da ukočim, ne bi li ga primorao na usporavanje. Imao sam bolji izlazak iz treće krivine, tako da ostajem i dalje na četvrtom mjestu. Boks, mali bačo, boks. Stao sam dosta ranije od svih, ali sad imam čist put ispred sebe, nemam nikog iza, tako da mogu da štedim gume, a da i dalje budem brži od onih ispred. Ono što je poznato kao undercut u Formuli 1, sada će biti praktično primenjeno. Glavni cilj ranijeg zaustavljanja je bilo da se nadoknadi vreme, međutim nailazi se na saobraćaj koji ima drugačiju strategiju, kao što ovdje Kas, naš koordinator u Renault, nekadašnji rival. Međutim, na novijim gumama nije veliki problem proći pored njega. Gracije. Za razliku od mene, Black Panther je startovao svoju trku na ultra mekim gumama. Kad sam video da je stao po nove ultra meke gume, bilo mi je jasno da će u stvari do kraja hteti da završi trku na hiper mekim gumama. Tako da sam znao da će do kraja biti izuzetno brz. Ono što mi je sad najbitnije je da ga u suštini što više nerviram i da mu ne dam prolaz kako bi on potrošio svoje gume. Naravno nije mu trebalo mnogo da se približi na daleko svježim gumama. Počinje napad na glavnom pravcu, sad gledam da li da ostane s polja ili da bežim unutra, on probao unutra. Koči kasnije od mene, ali i dalje mu ne dam tek tako da prođe. Sad pokušao da promeni liniju, da na drugom pravcu ima bolji izlaz, međutim da li će uspjeti do kraja, pošto je kratak pravac, prelazim na unutrašnju stranu, kočim što kasnije moguće, malo ovdje pod upravljanja. Sad će on pokušati s polja, ali još uvek nije dovoljno blizu da napravi potez. Pošto je stao kasnije nego ja, njegove gume su bile samo 3-4 kruga stare u ovom trenutku, moje su već vožene 10 krugova, tako da moram da pazim na zadnje gume da ne dođe do proklizavanja, zbog toga malo lakše ubrzam iz krivina. Vidim da je dosta blizu za mene, tako da pustit ću ga za sad da prođe, iako će imati DRS, uzet ću njegovu zavetrinu pa možda do kraja pravca uspem i da se vratim ispred njega. Međutim, suviše daleko sad na kočenju, on blokira, ja sam mali kontakt napravio, da li ću moći na izlasku iz ove krivine da budem dosta bolji? Ne. Hvatam ivičnjak i stare gume su odradile svoj posao. Uskoro sam stigao do Đoleta, mog klubskog kolege koji je startovao sa poslednjeg mesta i imao je početak trke na super mekim gumama, pošto smo na različitim strategijama, nema smisla da se borimo, tako da Đole se sklanja u stranu, propušta me da idem dalje, da bijam svog rivala. Hvala Đole. Pokušam da ostanem što duže na ovim gumama, ali to svakako uzima svoju cenu. Mnogo nestabilni bolidni izlascima iz krivina. Iza mene je Panda Cruiser, vozač McLarena, izuzetno brz. Sad je već u DRS zoni, bez problema odradio ovaj posao prolaska. Međutim, greši na ulasku u prvu krivinu. Ja imam bolji prolaz, ali opet na izlasku iz treće krivine nezgoda zbog zadnjih guma.
vidivši da to ne vodi nigde, odlučio sam da konačno stanem i da stavim sveže ultra meke gume. Sad je bitno gdje ću izaći. Đole dolazi na glavnom pravcu. Mislim da imam dovoljno otklona da ostane ispred, na novijim sam gumama, ali ako bude bilo potrebe propustit ću ga. Izgleda da sam opet imao dobar ubod sa strategijom, pošto je Panda Cruiser stao tek kasnije i na izlasku iz boksa uspeo je da ostane iza Đoleta, što će svakako ga dodatno usporiti, tako da ta pozicija mi je bezbedna za sada. Kao što se dalo pretpostaviti, rival Black Panther je stao na hiper meke gume. Ajde da ga pozdravim kad sam već ispred njega, bar na kratko. Biće prilike. Offline, there's a fault with the rear wing system. Stay out, we can work on a fix remotely. Uskoro stiže mi kanadskog vozača u Haasu Derp. Posle sam čuo da je imao problema sa prednjim krilom, međutim ja trenutno imam problema sa zadnjim krilom, ne radi mi DRS, tako da će biti teško obići ga, a nimalo mi pomaže činjenica da iza mene stiže Panda Cruiser u McLarenu i da će sigurno pokušati napad za 5. poziciju. Primijetio sam tokom treninga i kvalifikacija da je dosta brz u prvom sektoru, pa sam pretpostavio da i on ima jako nizak nivo downforce-a. Tako da baš će biti nezgodna bitka na pravcu, zato što očekujem da je i on izuzetno brz, a Panda Cruiser je već unutar 1 sekunde, dakle ima pravo da koristi DRS. Sad pokušavam napad, međutim u čistom vazduhu nezgodno je tek tako proći, a Derp se ujedno i brani, sad ima unutrašnju liniju. Da li ću pokušati? Ne, nisam dovoljno blizu, ali treba se odbraniti jer McLaren iza. Jako se mora oprezno voziti u ovakvim slučajima, zato što preambicije za napad na ovog ispred zapravo može dovesti do gubljenja pozicije. Pa da. Mali lag i eto izgubljene pozicije. Is 35.8 seconds. Ovo bi bio tako dobar napad da mi DRS radi. Ali bar sam tu blizu. Evo sad Panda napada Derpa. Obojica griješe na ulazku u prvu krivinu. Ja dosta nadoknađujem vremena na kočenju. Sad izlazimo na drugi pravac. Izgleda da Pandi beži McLaren. Ja i dalje nemam DRS, sve jedno, ali imam kartu za prvi red za ovu fantastičnu bitku, mada sam i sam postao deo nje. Da li mogu sad da pređem na unutrašnju stranu, da obiđem Haas. Jako je usko ovdje, bitno je imati dosta respekta između vozača, to je ovdje i slučaj, iako Derp ne popušta. Sad stižemo i do Renaulta koji je pod plavim zastavama, Haas se sklanja fantastično. Ja i dalje pokušavam da izvedem nešto što ne znam kako. Da li ću ovdje uspjeti na kočenju? Još uvek ne. Ulazim u stadion. Malo moram da se povučem. Da li sad mogu da napravim da nateram vozača ispred na grešku? Ne, ali mogu da imam bolji izlaz od njega na glavni pravac, iako još uvek nemam DRS. Sad je trenutak da prođem. A eto ga, DRS je ujedno i proradio u pravom trenutku, mada i dalje imam izgubljenu tu jednu poziciju. Opušteno, to mi je 7. kazna.
I eto, nakon 36 krugova završena je trka u Meksiku. Iako sam završio 5. na stazi, padam na 8. mjesto zahvaljujući nepoštovanju limita staze. Mali bodovi, ali vredni za dalju borbu. Tako da vidjet ćemo do kraja da li ću uspjeti da ostanem na 5. mjestu. Među vremenu, nemački vozač svetu je postao šampion naše lige, tako da svaka čast njemu za uložen trud i odrađen posao. A mi se vidimo sljedeće nedelje u Brazilu. Yep, we do. Sweater is our official champion. Congratulations.